My name is Om Smaran Mahapatra, and I've secured rank 23 in this year's civil services examination. So a bit introduction about myself. So I come from Bhubaneswar, and I did my bachelor's in electrical engineering from NIT Rourkela. Myself, Sandeep Samal. I have secured 41st rank in OCS 2024 examination. I have secured 40 rank in OCS 2024. I have done my bachelor degree from OUAT College of Forestry. सर शुभ्रा रंजन इंस्टीट्यूट नुहे गोटे ब्रांड अनेक पिला फ्यूचर करे अनेक लोक सठिक मार्ग देखाए प्रत्येक थर अनेक पिला कृतकार्य करती सर वास्तविक शुभ्रा रंजन इंस्टीट्यूट कौन जादू करुच्ची आ कौन सफलतार मंत्र दूसरी देखिए प्रत्येक वर्ष अनेक छात्र ये कृतकार्य होती। हाँ तार रिजन है कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट। शुभ्रा रंजन रे दीटा जिनस कहबी मु जहाँ कमिटमेंट करा हुए सेटा पूरण हुए एमती सिलेबस रे रेगुलर टेस्ट सीरीज हुए इवालुएशन हुए सीटा इंपोर्टेंट एंड पिला ट्रैक करा जाए आ जदि गोटे पिलार परफॉर्मेंस खराब अच्छी केमती इंप्रूव करा हबो सबुठु इंपोर्टेंट मु आपन कहबी सिविल सर्विस एग्जाम रे सक्सेस होबा पई सिलेबस सरीबा दरकार रेगुलर प्रैक्टिस दरकार जोटा कि शुभ्रा रंजन रे होउछ। ओके सर अनेक पिला अनेक कथा कहते किए कहे मुझे 12 घंटा पढ़ुली किए कहे मुझे 16 घंटा पढ़ुली सर आज आपंकर एत वर्ष तजुर्बा एक्सपीरियंस भितर कौन कहे हार्डवर्क ना स्मार्ट वर्क इज नेसेसरी जड़े क्रैक करने ना हाँ कौच आपको मैंने गोटे एग्जांपल दे दूसरी आपन गोटे सिलेबस सारिबार अच्छी सिलेबस केमती सारे आप गोटे सोर्स रु सारे कि 5टा सोर्स रु सारे कि 10टा सोर्स रु सारे अल्टीमेटली आपको सिलेबस सारिबार अच्छी कंटेंट मन मेमोराइज करार अच्छे एंड एग्जाम रे लिखिबार अच्छे है तो स्मार्ट वर्क है कि मते कोटू भल कंटेंट मिलिबो हार्डवर्क है मो बुक स्टोर को जीवी 20टा बही किनिबी ताकू नोट्स बनैबी आ पढ़ी स्मार्ट वर्क है मु कोटी जदि मोर प्रॉपर गाइडेंस मिल जिवो प्रॉपर नोट्स मिल जिवो सेटा पढ़ी तो स्मार्ट वर्क इज मोर इंपोर्टेंट आपन टाइम बंची जिवो स्मार्ट वर्क रे ओके गोटे अटेम्प्ट रे पाइबा को अछि यदि स्मार्ट वर्क दरकार। अच्छा एंड रिगार्डिंग सेकंड क्वेश्चन आपनकर नंबर ऑफ आवर मु सब कहे सेमती किसी ना आपण एज ए स्टूडेंट जब प्रिपेयर करुँच दी प्रकार लोक प्रिपेयर करुँच गोटे जॉब होल्डर आ गोटे खाली स्टूडेंट जो मैंने खाली स्टूडेंट किसी करार ना सो यू हैव टू रीड तुम जिते घंटा पारुच पढ़ आउ जब जड़े चाकरी करुच्ची 10 to 5 जॉब करुच्ची से तो से पढ़ी पार नहीं से वीकेंड रे बेसी पढ़ छुट्टी दिन बेसी पढ़ तो आपड़ जी पारे पढ़े एमती किसी ना कि गोटे लॉक करके 5 घंटा पढ़ी 6 घंटा पढ़े सबुदिन आप 5 घंटा पढ़ी पारे ना संडे दिन 12 घंटा पढ़े आउ कौ दिन किसी गोटे कम पड़ से दिन 5 घंटा पढ़े सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करा पड़े। ओके सर जो मैंने पाई से मुहर हस किंतु जो मैंने फेलोर होती से आज विषादर स्रोत से सर मत एत खाली कहतु सर जो मैंने थरे फेल हो गले से भांगी पड़ुं तो कहुए आम जब कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करें सबकि मिल सर जो मैंने भांगी पड़ुं मो द्वारा हेनी मो बयस पढ़ेगा सबकि सरीगला आई एम अंडन आउ किसी करी नहीं मुझे दादन जीवी पढ़ी लाभ कौन से जो मेंटालिटी अच्छी केमती कौन आप इराडिकेट देखो सिविल सर्विस एग्जाम एमती गोटे एग्जाम जोटा कि आपको मेंटली मैच्योर करदेव जड़े किसी भी कर सिविल सर्विस एग्जाम रे जड़े सिलेक्ट भी न हो किसी भी एग्जाम देले सिलेक्ट हो फॉर एग्जांपल सिविल सर्विस एग्जाम ओपीएससी रो एज लिमिट हो 42 तो गोटे पिला जदि ओपीएससी दूची सांगे ओडिशा गवर्नमेंट आउ भी एग्जाम आसूची ओएसएससी एग्जाम आसूची एएसओ आसूची बहुत किसी तो सेटा से इजिली क्लियर करदेव एंड पिला करूँच मैंने मोर स्टूडेंट मैंने जो मैंने ओपीएससी एग्जाम सांगे अन्य एग्जाम दौरान इजिली क्रैक करूँ फॉर एग्जांपल आपन गोटे एग्जांपल दूसरी आपन गोटे ताड़ गछ को टेका फोपाड़ा प्रैक्टिस कले ताड़ गछ पहुँचला नहीं कि आप बरगछ को फोपाड़ी देवे बस दिस इज लाइक सिविल सर्विस एग्जाम है आप हायर जो एम करेंगे जब पहुँची न पार्टी तार टिके तले तो आप ही जी तो डिसअटेंड हमार किसी दरकार नहीं पिला डेडिकेटेड एवं गोटे स्टूडेंट बस देखो ये 5th अटेम्प्ट सिलेक्ट आप नेक्स्ट इंटरव्यू ने बारंबार प्रिलिम है नहीं मेन्स है नहीं इंटरव्यू है पुणी मेन्स है नहीं स्टिल कंसिस्टेंसी रखी से सिलेक्ट है तो
ହେଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା। କିଛି ନା କିଛି ପାଇଯିବେ ଆପଣ ଦାଦନ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଶୁଭ୍ରାରଞ୍ଜନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କ'ଣ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି? କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସୁ ଜଣେ ପାଇଥିଲେ ଅଭିଜିତ, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କେବେ ପାଇବି, କିନ୍ତୁ ଶୁଭ୍ରାରଞ୍ଜନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଲି ସେଇଦିନ ଭାବିଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ଶୁଭ୍ରାରଞ୍ଜନ ଆଉ ବାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଛି ଏଥିରେ। ଏଠି ଫାଷ୍ଟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲାବସ୍ରେ ବାକି ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ନା, ଏବେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ କୋଚିଂ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଟପର୍ ମୋର, ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ନେବି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଟପର୍ ମୋର। କେମିତି ଟପର୍ ତାଙ୍କର ହେଲା? 1 to 10 ଭିତରେ 5ଟା ପିଲା 7ଟା ପିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ସ ପରେ ଗୋଟେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ, ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଜାଗାକୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଯାଏ, ତ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନଥାଏ ନା ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ନା ମେନ୍ସରେ। ଆପଣ ଏବେ ମେନ୍ସ ହେବେ, ଆପଣ ଯିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଦେବେ, ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫ୍ରିରେ ହୁଏ, ତାପରେ ଆପଣ ଟପର୍ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଆପଣ ଫଟୋ ଛାପି କ୍ଲେମ୍ କରିବେ ଇଏ ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଟୁ ମିସଗାଇଡ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ସେମାନେ ଖାଲି ମିସଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୋର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏସ୍ପିରେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ବି କୋଚିଂ ଯାଅ ପ୍ରପର୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯାଅ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କୋଚିଂରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ସିଲାବସ୍ ସାରୁଛି, ପଚାର କି ସିଲାବସ୍ ସରୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ଶୁଭ୍ରାରଞ୍ଜନ ସିଲାବସ୍ରେ ମୁଁ ଏତିକି କମିଟମେଣ୍ଟ ମାନେ କରିବି, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଠି ସିଲାବସ୍ ସରେ, ରେଗୁଲାର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ହୁଏ, ତାଠୁ ଅଧିକା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେବା। ଓକେ ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି, ଯିଏକି କ୍ରାକ୍ କରିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଇଂଲିଶର ଟେନ୍ସଟା ଏତେ କ୍ଲିୟର ନଥିଲି, ଇଂଲିଶରେ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିନଥିଲି ମୋତେ ଅନେକ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତୁ ଇଂଲିଶ ଜାଣିନୁ ତୁ କ୍ରାକ୍ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଭ୍ରାରଞ୍ଜନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମୋତେ ସେଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଲା, ଆଜି ମୁଁ ପାଇଲି। ତ ବାସ୍ତବିକ ସାର୍ ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଟିକେ ଡଲ୍ ସେମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ପାଇପାରିବେ? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଇଂଲିଶର ଏକ୍ଜାମ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍, ତ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଏଠି ଦେଖା ହୁଏନି। ପ୍ରପର୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯଦି ଜଣେ ଲେଖିପାରୁଛି ତ ସେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ର ମେନ୍ ହେଲା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସବୁଦିନ ପଢ଼ିବେ, ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଇଂଲିଶ ଜାଣିବା ବହୁତ ନଲେଜିୟସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ଇଂଲିଶ ପ୍ରଫେସର ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉନୁ କି, ଆଉ କମ୍ପଲସରି ଇଂଲିଶରେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 250 ଆଇ ଥିଙ୍କ 64 ପାସ୍ ମାର୍କ, ତ ଇଟ୍ସ ଓକେ। ଇଂଲିଶ ଯଦି ଜଣେ ଜାଣିବି ନଥିବ ସେ ଆସିକି ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଓଏସ୍ ହେଇପାରିବ। ଓକେ ସାର୍, ଫାଇନାଲି କେବେ ନ୍ୟୁ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏଠିକି ଆସି ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ବିଲ୍ଡ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଆସି ତାଙ୍କର ଦିନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏସ୍ପିରାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି କି ବିଫୋର୍ ଜଏନିଂ ଏନି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼, ସିଲାବସ୍ ଦେଖ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯାଅ, ଯାଇକି ଠକରେ ପଢ଼ନି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ତୁମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଯିବେ, ଫିସ୍ ନେଇଯିବେ, ତାପରେ କିଛି ପଢ଼େଇବେନି। ତ ଶୁଭ୍ରାରଞ୍ଜନକୁ ଯାଅ କି କେଉଁଠିକି ବି ଯାଅ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯାଅ, 50-100ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଯାଅ, ତାପରେ ୟୁ ୱିଲ୍ ଜଏନ୍ ଏନି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍।